जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासर आपके सामने नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज जो दो तीन खबरें हैं या स्टोरीज़ हैं जिन पे बात करनी है वो बड़ी एज़ यूजुअल कुछ अहम है। आपको पता है यहाँ पे ऐनी तरामीम के हवाले से मार धाड़ जारी है और पीटीआई ये दावा कर रहे हो उसकी ये कुछ चीज़ें सामने भी आ रहे हैं। उनके वर्कर्स को तशद्दुद किया जा रहा है, उन पर हैरेसमेंट की जा रही है, उनकी फैमिलीज़ को किडनैप किया जा रहा है और बात जो है वो कहते हैं कि ख़वातीन को उठाने तक आ गई है। या वहाँ पे हम देख लें उनके अख्तर महंगल साहब के जो हैं उनकी पार्टी के खतून जो हैं उनको भी हरास किया गया ताकि सेनेट का वोट जो है वो उनसे लिया जा सके। शाहिद कुरैशी साहब की बहू के हवाले से वो चीज़ें हैं ये डिस्टर्बिंग। इससे पहले और एमएनए थे पीटीआई के, उनकी फैमिलीज़ को उठाने या उनको थ्रेट करने के हवाले से खबरें आ रही हैं जो कि वेरी डिस्टर्बिंग हैं। आई मस्ट है कि इस तरह की चीज़ें पहले वाकई मतलब ठीक है दबाव आते थे लेकिन इस तरह चीज़ें नहीं की जाती थी कि फैमिली तक पहुँच जाएँ, घर तक पहुँच जाएँ या पार्लियामेंट लाज में पुलिस घुस जाए और उनके लाज को मतलब अगेन ख़तून हैं उनको वो कर लिया जाए, उनका मुहासरा कर लिया। सो ये बड़ी इंतहाई डिस्टर्बिंग ये खबरें आ रही हैं, न्यूज़ आ रही है जिस पर पीटीआई ने एहतजाज का भी ऐलान किया है और ये जुमे वाले दिन जो है एहतजाज किया जाएगा, खान साहब की रिहाई के हवाले से भी किया जाएगा, प्लस तरामीम के ख़िलाफ़ भी किया जाएगा और जिस तरह की विच हंटिंग की जा रही है पीटीआई की उस पर भी किया जाएगा। इस पर बात करेंगे ज़रा कितनी क्रेडिबल होंगी ये जो ऐनी तरामीम अगर इस तरीके से की गई, मतलब मार धाड़ करके ख़वातीन को उठा के या उनको किडनैप करके फैमिलीज़ को थ्रेट कर, मतलब जमहूरियत का फिर एक जो छोटा सा एक ढकोसला हमने बनाया हुआ है इसका फिर क्या फ़ायदा हुआ है, क्या करना है आपने इसको फिर डायरेक्ट चीज़ें कर लें फिर ये ताकि कम से कम एक ही बदनामी होना। तो ज़रा इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे कितनी क्रेडिबल होंगे। साथ में हम देखते हैं कि इमरान खान साहब पे जो पाबंदी थी वो जुम्मे वाले दिन ख़त्म हो रही है। 18 तारीख तक उन पर बैन किया गया था, 18 तारीख तक आप जो है गुफ्तगू नहीं करेंगे, किसी से मीट नहीं कर सकते, सिक्योरिटी रीज़न दिए गए थे। लेकिन मेन समझा गया था एससीओ का जो इजलास हो रहा है उसके हवाले से कि तमाम ये मुलाकाती जो थे उनको रोक दिया गया था। सिर्फ इमरान खान साहब नहीं थे, सबको रोक दिया गया था, जिस पर आपको याद होगा उन्होंने प्रोटेस्ट की भी कॉल दी थी 15 अक्टूबर को कि हम ये प्रोटेस्ट करेंगे। बाद में डॉक्टर साहब से मुलाकात करा दी गई उनकी, वो सारा कुछ आपने देखा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो देखने वाली, जब 18 तारीख को खान साहब जो हैं उन पर पाबंदी ख़त्म होती है ये जुम्मे वाले दिन, तो खान साहब की अगर उनको एक्सेस दी जाती है उनके वकीलों तक या कोई सहाफ़ी वगैरह कोई केस वगैरह में मिलते हैं तो खान साहब क्या कहते हैं। बहुत कुछ हो चुका है खान साहब की अदम मौजूदगी में। इस पूरे अगर 8-10 दिनों में देखें जब तक खान साहब पे बैन लगा रहा है मुलाकातों का या गुफ्तगू का, पाकिस्तान में बहुत कुछ हो चुका है। तो क्या कहेंगे खान साहब, उनकी अपनी पार्टी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम आ चुके हैं, उनकी बहनें ये पार्टी चेयरपर्सन के हवाले से डाउट्स रेज कर चुके हैं, बैरिस्टर गौर के हवाले से पूरे वो नाराज़ हैं जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आई थी। तो खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। एवरीबॉडी विल बी कीन, पार्टी के अंदर भी, अपोनेंट्स भी, हमारे जैसे जर्नलिस्ट भी, कि खान साहब जब आते हैं वो क्या करते हैं। अगेन जैसे मैंने कहा उनकी प्लेट पे बहुत कुछ है जिस पर उन्होंने कमेंट करना है। सो वो ज़रा उस पर बात करेंगे कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिन पर खान साहब बात कर सकते हैं। क्या ब्लास्ट करेंगे, कोई बम शेल वो ड्रॉप करेंगे कि उनकी पार्टी जो है वो बुरे तरीके से नाकाम रही है कुछ बड़ा करने के लिए, एक है इस पे है। लेकिन इस पे जाने से पहले मैं आता हूँ वापस इन पे बात करते हैं। ये बड़ी अहम चीज़ें हैं दोनों, जिस तरीके की तरामीम की जा रही है कि क्या तरामीम हो जाएंगी, होंगी तो कितनी क्रेडिबिलिटी होंगी या मेरी क्या रीडिंग है इन तरामीम के हवाले से, वो भी शेयर करते हैं। और फिर इमरान खान साहब वाला जैसे मैंने कहा कि 18 को वो क्या नया बम ब्लास्ट या बम शेल जो है ना वो ड्रॉप करते हैं अपनी पार्टी के हवाले से, अपने मुखालफिन के हवाले से। लेकिन उससे पहले एक डेवलपमेंट हुई है जिस पर बात करना ज़रूरी है। शायद पाकिस्तानी मीडिया उसको उस तरह टच नहीं कर रहा, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नवाज शरीफ साहब जो है उनकी मुलाकात हुई है इंडियन जर्नलिस्ट से हुई है। पहले उनकी बरकत 10 साहबा से हुई थी, फिर बाद में और जो डेलीगेशन आया हुआ था वो मिले हैं जिसमें मरियम नवाज साहबा भी थी। और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एज़ यूजुअल उन्होंने इंपॉर्टेंट बातें की हैं और मेरा हमेशा इस पर मानना है कि उनकी एज़ फार एज फॉरेन पॉलिसीज़ कंसर्न नवाज शरीफ साहब की हमेशा वो बेहतर है। ये मैं आज नहीं कह रहा, हमेशा बात करूँ उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे, डोमेस्टिक इश्यूज़ पे मैं उनका क्रिटिक रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों पे। लेकिन उनकी फॉरेन पॉलिसी जो थी कि खित्ते में अमन होना चाहिए, दोस्ती, इंडिया से तल्लुकात होने चाहिए, वो आज के दिन की नहीं है। वो 96 का इलेक्शन भी आपको याद हो इसी नारे पे जीते थे, हम इंडिया के साथ तल्लुकात ठीक करेंगे। और फिर हमने देखा कि उन्होंने वाजपेयी साहब जो हैं वो बस लेकर भी आए थे लाहौर, और उसके बाद बहुत सारे उस पर डेवलपमेंट्स भी हुई थी। कश्मीर का मसला भी दोनों ने बड़े अच्छे तरीके से जो उसको एड्रेस करने की बात की थी। प्लस हमने देखा था कि वो वहाँ पर मीनार पाकिस्तान भी गए थे वाजपेयी साहब, और उन्होंने कहा था जनाब कि आप कहते हैं कि इंडिया जो है पाकिस्तान को नहीं तस्लीम करता, तो आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, हम कहते हैं दिल से तस्लीम करते। सो इट वॉज ह्यूज डेवलपमेंट। लेकिन फिर जनाब मुशर्रफ साहब आके कारगिल पर चढ़ गए और फिर रेस्ट इज़ हिस्ट्री, और वो नहीं होने दी, उन्होंने तल्लुकात ठीक नहीं होने दी, ये अलग बात है। बाद में खुद जनाब मुशर्रफ साहब आगरा भी गए और ख़ुद फिर उसके बाद यहाँ पे वाजपेयी साहब भी आए और कंपोजिट डायलॉग 2004 में शुरू हुआ। दैट्स अनदर स्टोरी, उसको ज़रा
چھوڑ دیں. سو میاں صاحب نے ہمیشہ کوششیں کی. اب کی دفعہ جو انہوں نے باتیں کی وہ بڑی اہم ہیں. جو اصل سوال ہے اس سے پہلے میں آؤں کہ ان کی باتیں کیا ہیں, ایک جو بہت سارا ایک بڑا سوال یہ لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا تھا وہ جے شنکر صاحب کا وہ ہے جو ان کا منسٹر فار یہ ایکسٹرنل افیئرز ہیں یا یہ وزیر خارجہ ہیں انڈیا کے, ان کا آنا اس وقت ڈاؤٹس میں تھا پہلے آئیں گے نہیں آئیں گے جس طرح کے حالات ہیں. لیکن پھر وہ ایک بڑی خبر پاکستان کے لیے یہ تھی کہ رشین پرائم منسٹر آ رہے ہیں یا چائنیز آ رہے ہیں یا 60 اور مزید لوگ آ رہے ہیں, بڑے بگ ڈیلیگیشن. وہ ٹھیک ہے سارے امپورٹنٹ ہیں, سارے معزز مہمان ہیں ہمارے لیے, لیکن بڑی خبر یہ تھی کہ یہ آ رہے ہیں انڈیا کے یہ جو آپ کے فارن منسٹر ہیں وہ آ رہے ہیں. اب اس میں دو چیزیں, میری کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے جو انٹرسٹنگ چیزیں ہوئی. تو کیا یہ انٹرسٹنگ ایک سیکریٹ کو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان, بیک ڈور چینل جس کو کہیں, یا کوئی ان اناؤنس قسم کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی. وہ انڈرسٹینڈنگ کیا تھی؟ وہ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی جو مجھے سمجھ آ رہی ہے اور کچھ لوگوں سے میری کوئی بات بھی فارن آفس سے ریلیٹڈ ہے کہ انڈیا کو یہ شور کرایا گیا تھا کہ ہم یہاں کشمیر کا ایشو جو ہے پاکستان ریز نہیں کرے گا, اس میں یہاں پہ ایس سی او کی میٹنگ میں ذکر نہیں کیا جائے گا. لہٰذا آپ دیکھیں تو شہباز شریف صاحب جو انہوں نے باقی وہاں پہ انہوں نے غزہ کی بات کی, فلسطین کی بات کی اور کچھ انہوں نے اس طرح باتیں کی, لیکن کشمیر کا ایسا انہوں نے کوئی مینشن انہوں نے نہیں کیا. اس کے بدلے انڈیا نے کیا کرنا تھا؟ انڈیا نے دو کام کرنے تھے. ایک تو شنکر صاحب نے آنا تھا پاکستان میں, نمبر 2 انہوں نے دہشت گردی پہ پاکستان پہ بات نہیں کرنی تھی. پہلے یہ ہوتا تھا جس میں پاکستان انڈیا کے ساتھ پرابلم رہتے تھے وہ بلیم کرتے تھے, ایکیوز کرتے تھے پاکستان کو, جناب آپ جو ہے کراس بارڈر ٹیررزم میں انوالو ہیں, آپ کے گروپس ہیں, پراکسیز ہیں, لوگ ہیں, ان کو بند کریں, اس کے بغیر تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے اس کے بدلے یہ کہا کہ فائن, ایک تو ہمارے آئیں گے منسٹر صاحب آئیں گے, پلس یہ کیا جائے گا کہ ہم جو ہے اس پر وہ نہیں کریں گے, ہم پاکستان کا نام لے کر بات نہیں کریں گے, جنرل بات کریں گے, اوور آل بات کی جائے گی جس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا. سو یہ وہ انڈرسٹینڈنگ تھی. میں انڈرسٹینڈنگ کا نام کہہ رہا ہوں, چلو ڈیل نہیں کہتے, بڑا سخت لفظ ہو جائے گا, کچھ لوگ اعتراض کریں گے کہ جناب کی ڈیل جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ اس طرح کی حکومتیں کرتی ہوتی. سو دیٹ واز انڈرسٹینڈنگ, دونوں ملکوں نے اس کو فالو کیا. لہٰذا آپ دیکھیں کہ اوور آل ان کی ملاقات جو ہے یا چھوٹی وہ بریف ہی صحیح, لیکن ایک آئس بریک ہوئی ہے. ان کی ساکھ ڈار صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے, انفارمل چٹ چیٹ ہوئی ہے, پھر ان کی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہوئی ہے. سو یہ وہ انڈرسٹینڈنگ تھی جس پر وہ پاکستان آئے تھے اور دونوں نے اس انڈرسٹینڈنگ کو قائم رکھا. یہی وجہ ہے کہ وہ جاتے ہوئے واپس, اگر آپ ان کا ٹویٹ دیکھیں جے شنکر صاحب کا, بڑا پازیٹیو ٹویٹ انہوں نے بھیجا ہے, شکریہ ادا کیا ہاسپٹیلٹی کا, بڑا مطلب گرم جوشی والا ان کا یہ ٹویٹ تھا. واپس وہ جاتے جب آئے تھے تو بڑا ایک فارمل سا تھا, کوئی اس میں کوئی آپ کو چاشنی نظر نہیں آتی, لیکن جاتے ہوئے وہ نظر آیا کہ خوش ہو کر گئے ہیں. شاید وجہ یہی تھی کہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ اپنی اس کو بڑی وکٹری کلیم کریں گے کہ کشمیر کا ذکر اس دفعہ پاکستان نے نہیں اٹھایا, ہم نے ٹیررزم کا نہیں اٹھایا. پھر آپ دونوں سائڈز خوش ہیں تو جی بسم اللہ, آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں اس پہ. اب آپ نواز شریف صاحب کی طرف آتے ہیں. نواز شریف صاحب نے جو ملاقات کی اس میں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. انہوں نے ایک بات کی ہے جناب جو میرا خیال ہے پاکستانی ملٹری کے لیے بھی ایک وہ تھا, ایک میسج تھا, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ہمارے آرمی چیف صاحب نے بھی ایک تقریر کرتے ہوئے کنونشن سینٹر میں کہا تھا اسی کشمیر کے حوالے سے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات اس وقت ٹھیک نہیں ہو سکتے. وہی والی بات کہ جب تک کشمیر کے ایشوز اور وہاں پہ جو بھی وہاں پہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. لیکن نواز شریف صاحب ایسا سچ انہوں نے کوئی بات نہیں کی. دو لاؤڈ میسیجز بھیجے. یہ تو میرا خیال پاکستان آرمی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ میں آپ کی جو لائنز ہیں ایس او پیز ہیں ان کو میں ایٹ لیسٹ میرا ایک اپنا وہ ایک ویو ہے ایز فارمر پرائم منسٹر, میں ان کو فالو نہیں کرتا. لہٰذا انہوں نے یہ کہا. اور دوسری انہوں نے مودی صاحب کے لیے پیغام بھیجا ہے اور اوپنلی بھیجا ہے. انہوں نے مودی صاحب کو کہا کہ ان کو آنا چاہیے تھا, بہتر ہوتا کہ پرائم منسٹر مودی خود آتے. اب یہ بتایا جا رہا ہے. ساتھ میں انہوں نے ایک اور بات کی ہے جو اسٹوری انڈین جرنلسٹ سے ان کی میٹنگز ہوئی ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ آگے ایک اور سمٹ آ رہے ہیں جہاں پہ کلائمیٹک چینجز کے حوالے سے, تو وہاں پر ان کا خیال ہے شہباز شریف صاحب اور مودی صاحب کو ملاقات کرنی چاہیے. نو دیٹس اے بگ اسٹوری, بگ اسٹیٹمنٹ کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بڑے عرصے سے لاسٹ ٹائم یاد نہیں پڑتا کب ان کی ملاقات ہوئی تھی. آئی ریممبر اف آئی ایم ناٹ رانگ, تو جب وہ آئے تھے یہاں پر 2015 تھا 16 تھا, جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور ریونڈ میں وہ کابل سے آتے ہوئے وہ وہاں پر یہ رکے تھے. اگر مجھے صحیح مجھے ڈیٹس یاد آ رہے تو وہ دیٹ واز دا لاسٹ میٹنگ. اس کے بعد رابطے کوئی بریک ہو گیا تھا, پھر ملاقاتیں نہیں ہو سکی تھیں. اور ایسا کوئی عمران خان صاحب کا دور آ گیا, اس میں بھی کوششیں کی گئی لیکن نہیں ملاقات ہو سکی فار ریزن. دین پھر دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے جہازوں سے حملے کیے, وہ بھی ہم نے ایپیسوڈ دیکھ لی. پھر بارڈر کلیشز ہوئے. خیر اب اچھی چیز ہے کہ بارڈر کلیشز جو ہیں بڑے عرصے سے رک گئے. ساتھ میں میاں نواز شریف صاحب نے یہی کہا کہ اب کرکٹ میچز کو ریزیوم کرنا چاہیے اور چیمپئنز ٹرافی کے لیے آنی چاہیے. اگر انڈیا میں فائنل ہوا
हुआ चैंपियन ट्रॉफी वाला, तो वो कहते हैं खुद देखने जाऊँगा। सो उन्होंने बड़े सॉफ्ट, और ये ऑलवेज नवाज शरीफ साहब की एक पॉलिसी रही है। सो जब ये नहीं कह सकते कि उन्होंने यकदम कोई बात की है। इट्स अ वेरी बोल्ड एंड ब्रेव स्टेटमेंट, जिस पे बहुत सारे लोग तनकीद भी करते हैं। साफ ज़ाहिर है कि जनाब आपने, इमरान खान साहब कहते थे कि जब तक 370 के इंडिया उसको वापस नहीं करेगा तो हम बातचीत नहीं करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने ऐसा सच उस शर्त की बात नहीं की कि जनाब कि वो पहले होना चाहिए, हटाएं। उन्होंने ऑफिशियल लाइन से हट किया है, उन्होंने बात की है कि उसकी बात, कश्मीर की बात ऐसा सच ये दोनों मुल्कों के दरमियान नहीं हो रही। जो ये बात वो कहते भी थे, इंडियंस कहते थे कि आप ज़रा कश्मीर को बैक बर्नर पर ले जाएं, बाकी तल्लुकात ठीक करें, कश्मीर को बाद में कभी देखते रहेंगे। जो जनाब बाजवा साहब का भी एक, आपको याद होगा 2019 में ये प्लान सामने आया था कि जनाब हम इंडिया से इन बातों पे हम डील कर लेते हैं कि जनाब कि ये कश्मीर को 20 साल के लिए फ्रीज़ कर दें, बाकी इशूज़ ट्रेड वगैरह आना जाना जो है ना वो आप ज़रा उसको ओपन कर दें। खैर वो ना हो सका फॉर वट एवर रीजन, अब उसमें नहीं जाते। सो नवाज शरीफ साहब की जो मैसेज है बड़े स्ट्रांग है। अब सवाल ये कि क्या इंडिया में इसी तरीके से रेसिप्रोकेट किया जाएगा? यूजली तौर पर नहीं किया जाता, लेकिन ये देखा जा सकता है कि नवाज शरीफ साहब की जब भी हुकूमत होती है, इंडिया पाकिस्तान जो है तल्लुकात कंपेरेटिवली बेहतर होते हैं। नवाज शरीफ साहब खुद अगर नहीं भी सही तो शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, और नवाज शरीफ साहब ने एक तरह की अपने भाई की हुकूमत की स्ट्रेटजी या पॉलिसी, जो फॉरेन पॉलिसी बड़ी क्लियर कर दी। अब इसका जवाब वहाँ इंडिया से आना है कि इंडिया इसको क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। सो ये बड़ी एक मेजर एक डेवलपमेंट हुई ऐसे SCO से। जो अच्छी चीज़ निकली मैं समझता हूँ वो ये हुई है। नो कमिंग टू द पॉइंट, जो अमेंडमेंट्स पर बात हो रही थी, जैसे मैंने कहा कि इस तरह के अमेंडमेंट से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला कि आप उसमें तरामीमों पे तकरीबन मौलाना साहब जो हैं 19-20 करके वो राज़ी हो चुके हैं, नंबर जो है हुकूमत पूरे कर चुकी है। इसलिए मेरी अभी भी रीडिंग है, मैं फिर कहता हूँ रीडिंग होती है पॉलिटिक्स में, कोई ख़बर मैं नहीं आपके साथ शेयर कर रहा, कि शायद ये हुकूमत जो है वो PTI के लोगों से वोट ना ले कौमी असम्बली की हद तक। मुझे लगता है उस सेनेट का कहा जा रहा है कि शायद वो नसीमा साहिबा जो हैं वो ऐलान कर रही हैं जी मैं वोट डालूंगी या मैं वोट दूंगी कि मेरे ऊपर प्रेशर्स हैं, दबाव हैं। जरका साहिबा का सुन रहे थे और इस तरह के जो लोग थे उनकी बातें आ रही थी। लेकिन मुझे अभी भी क्यों समहाउ लगता है कि शायद उनके वोटों के बगैर ये कोशिश की जाए कि आप जो है मौलाना फजल रहमान साहब को साथ मिलाएं, और जहाँ पर उनके कुछ एतराज़ात हैं उनको भी रहने दें। मेन जो 2-4 चीज़ें हैं वो पूरी कर लें। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात हो, ये बात तो एक ही हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा उसका सरबराह लगा लेंगे। फिर पार्लिमानी जो पावर्स दी जा रही हैं कि जजेस के अपॉइंटमेंट की जा रही है, फिर ये किया जा रहा है कि वही जजेस जो सीनियर उसमें जजेस में से आप पिक कर सकते हैं कि कौन ये चीफ जस्टिस लगेगा। सो पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास आ रहे, फिर जजेस अपॉइंटमेंट का पार्लियामेंट्री कमेटी के पास पावर्स आ रही हैं। हुकूमत अभी भी इतना ही कर ले तो मेरा ख्याल इसको समझा जाएगा ह्यूज अचीवमेंट, क्योंकि मेन उनका मसला जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, उनको किसी तरीके से रोकना है। तो उसके लिए मौलाना साहब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे भी लगता है कि शायद आप 52 या 60 के करीब तरामीम आ रही थी, वो उसकी तरफ जाने की बजाय अभी ये 3, 4, 5 जो हैं इन तरामीम को शायद वो मौलाना साहब के साथ मिलकर इनको हल कर लिया जाए। लिहाजा वो दिखा तो ये रहे हैं कि PTI के लोग हैं, PTI के लोगों से वोट डलवाएंगे, लेकिन जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन में इन्होंने वोट नहीं डलवाए थे PTI के लोगों को, लेकिन 20 के करीब लोग तो टूटे थे इनके PTI के MNA जो थे, लेकिन वोट नहीं डलवाए। तो उन्हें पता था कि कंट्रोवर्शियल हो जाएगी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसका, फिर ये समझा जाएगा कि आपने हॉर्स ट्रेडिंग की है, घोड़े खरीदे बला बला। इसलिए उन्होंने उस वक्त अलाइज पार्टी को वोट डलवाया था। दिखाए उन्होंने वो थे ताकि ये पार्टी जो है ना अलाइज, उनको पता चले कि हमारे बगैर भी काम हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने कहा इससे पहले बस मिस हो जाए हम चढ़ जाएं। अभी भी उन्होंने मौलाना साहब के साथ शायद ईद करने की कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना साहब को दिखाएं, PTI के लोग दिखाए जाएँ, और फिर उन्हें कहा जाए भाई साहब हमारे तो नंबर पूरे मार धाड़ करके कर लेंगे, बेहतर है आप आ जाएँ, जो आपको पॉलिटिकल शेयर चाहिए, वजारतें चाहिए, ओहदे चाहिए, हम दे देंगे। सो ये भी स्ट्रेटजी हो सकती है कि वोट जो है मौलाना साहब से ही डलवाया जाए। बहरहाल देखते हैं इसका, मतलब अब 1-2 दिन रह गए ये चीज़ें पेश होंगी। लास्टली ये कमिंग टू द इमरान खान साहब पॉइंट इशू के, इमरान खान साहब क्या करेंगे जनाब, आप वो क्या बात करेंगे? डेफिनेटली इमरान खान साहब गुस्से में होंगे, ये बड़ी तय बात है। और इसका इस वक्त सबसे ज़्यादा कोई अगर कोई बड़ा कीनली वेट कर रहा होगा कि जनाब खान साहब क्या कहते हैं मेरा फ्यूचर क्या है, वो बैरिस्टर गौहर हैं, क्योंकि बैरिस्टर गौहर पर पूरी पार्टी इस वक्त शदीद किस्म के नाराज़ है। वो समझते हैं जनाब कि ये उस तरीके की अपोजिशन नहीं कर रहे जो पार्टी लीडरशिप को करनी चाहिए। ये शायद हुकूमत का स्टांस जो है उसको ये उसके करीब खुद को समझते हैं, सख्त बात नहीं करते, गाली गलोच नहीं करते, थ्रेट नहीं करते, बुली नहीं करते, कोई इस तरह के कोई ईडियम यूज़ नहीं करते, कोई स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। और फिर सबसे बड़ा गुस्सा उन्हें ये है कि जनाब कि इन्होंने कैसे ट्वीट कर दी, मेडिकल रिपोर्ट जो है वो कैसे ट्वीट कर दिया, इस बात पे वो कैसे मान गए कि जनाब के खान साहब का ये चेकअप जो है पिम्स के डॉक्टर से होगा। अभी इस तरह की चीज़ें वो समझते हैं कि जनाब शायद उन पर तनकीद भी आ रही है। आप देख भी रहे होंगे बहुत सारे लोगों ने खुलकर बात की है उन पर, बैरिस्टर गौहर साहब पे, और वो इस वक्त पार्टी की शदीद तनकीद का निशाना भी हैं। बल्कि अब आप अगर देखा जाए तो पंजाब के जो
یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ اس وقت تو کے پی کی لیڈرشپ کے درمیان مطلب گیپ آپ کو نظر آ رہا ہے، دونوں ڈفرینٹلی سوچ رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جیسے میں نے کہا وہ لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے بھی یہ بیرسٹر گور صاحب پہ بات کی، نورین صاحبہ جو ہیں وہ ٹھیک ہے وہ پارٹی میں نہیں ہے، انہوں نے بیرسٹر گور صاحب پہ بات کی، وہ بھی پنجاب سے ہیں۔ سو کے پی کے وہ جو لوگ ہیں وہ اتنی کوئی تنقید نہیں کر رہے ان پہ بیرسٹر گور صاحب پہ، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ حماد اظہر اور علی امین گنڈا پور صاحب کے درمیان بھی پرابلم آ رہے ہیں، سو وہ بھی دیکھنے ہیں۔ سو عمران خان صاحب کا یہ جو آنا ہے سامنے تو وہ سوچا جائے گا کہ کیا کال آف جو کی گئی تھی یہ 15 کی، اس میں خان صاحب کی یہ مرضی شامل تھی، خان صاحب ان ارینجمنٹس پہ خوش ہیں کیا؟ ان کا ڈاکٹر جو بھیجے گئے تو جس پہ راضی ہو گئے تو ٹھیک ہے جی کہ آپ ان کے ذاتی معالج نہیں تو کوئی اور ڈاکٹر بھیج دیں، کیا خان صاحب اس پہ بھی مطمئن ہیں، اس پہ خوش ہیں؟ نمبر 2 پھر ان کی پارٹی کے اندر جو پرابلم آ رہے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب جو آئے تھے پھر اس کے بعد وہ غائب ہو گئے تھے، 4 اکتوبر والی جو ہوئی تھی اس پہ ابھی تک کوئی کمپریہنسو ان کا انالیسس نہیں آیا کہ کیا ان کی ہدایات تھیں گنڈا پور صاحب غائب ہو جائیں یا گنڈا پور صاحب خود اپنی طرف سے چلے گئے۔ پھر پارٹی کے اندر جیسے میں نے کہا انٹرنل فائٹس ہیں، یا پھر فیوچر اسٹریٹجی کیا ہونی ہے کہ جناب کہ آپ نے امینڈمنٹس میں جو کہا جا رہا ہے، رؤف حسن صاحب کہہ رہے ہیں، دیگر کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم نے عینی ترامیم میں جہاں پہ عینی عدالت ہمارا یہ آئیڈیا تھا ہم شاید اس پہ ووٹ ڈال سکتے ہیں، تو بعض کہتے ہیں نہیں جناب کہ خان صاحب جو ہیں وہ تو کسی حوالے سے اس اسمبلی کو مانتے نہیں، وہ تو ووٹ ترامیم کو مانتے نہیں ہیں، سو وہ بالکل ووٹ نہیں ڈالنے دیں گے۔ سو بہت اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں خان صاحب نے انہوں نے ایڈریس کرنے ہیں، اور ہر بندہ دیکھ رہا ہوگا سوچ رہا ہوگا کہ خان صاحب کیا گفتگو کریں گے۔ بہت سے لوگوں کا جو پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ دو پہ لگ گیا خان صاحب کی اس اپیرنس سے، سو ان کے سامنے آنے سے، کیونکہ بہنیں ان کی اس وقت جیلوں میں ہیں، ان کی بہن نورین صاحبہ نے تو بتا ہی دیا تھا کہ وہ اتنی زیادہ خوش نہیں تھی۔ اینی وے دیکھتے ہیں سر، خان صاحب جو ہے جب بات کرتے ہیں پہلی دفعہ لوگوں سے ملتے ہیں کوئی 8-10 دن کے بعد، وہ کیا فیصلے کرتے ہیں، کیا نئی اسٹریٹجی دیتے ہیں، یا یہ بجھے بجھے نظر آتے ہیں، لیٹس سی۔